أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পরে সূরা হাশরের 3 আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার জন্য 70,000 ফেরেশতা রহমতের দোয়ার জন্য নিয়োগ করে দিবেন। আর এই দিনের ভিতরে যদি মারা যায় তাহলে তাকে শহীদি মর্তবা দান করবেন আল্লাহ।